शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয় লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি ও হামলার প্রতিবাদে সারা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। কোথাও করা হলো রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, আবার কোথাও অবরোধ কর্মসূচি। রাজ্য সরকারের 10 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে অনুষ্ঠিত হলো সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিক বৈঠক থেকে প্রকাশ করা হলো রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান সম্বলিত রিপোর্ট কার্ড। অন্ডালের উকরায় পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাঙ্কারে রহস্যজনকভাবে ধরে গেল আগুন। আগুনে ঝলসে যায় গাড়ির এক খালাসি। যদিও অল্পের জন্য রক্ষা পায় পেট্রোল পাম্প, ট্যাঙ্কারে লাগা আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি পেট্রোল পাম্পে। গত 5ই ডিসেম্বর বিজেপির 8-9 অন্যায় কর্মসূচির ওপর হামলার প্রতিবাদে আসানসোলের বারাবণীতে বিজেপি যুব মোর্চার তরফে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রতিবাদ মিছিল। মিছিল থেকে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিবাদ সভাও। দুয়ারে দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রানীগঞ্জের 35 নম্বর ওয়ার্ডের রনাই শহীদনগর এলাকায়। শিবির থেকে এলাকার বহু মানুষ সরকারি পরিষেবার লাভ উঠালেন। ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইনকে উৎসাহিত করতে আসানসোলে বের করা হলো র্যালিতে হাঁটলেন আসানসোলের ডিআরএম সুমিত সরকার। আসানসোলের সবজি বাজারে আচমকায় হানা আসানসোল পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়ার। খতিয়ে দেখলেন বাজার এলাকার সাফাই, দোকানে দোকানে গিয়ে নিরীক্ষণ করলেন দাঁড়িপাল্লা এবং পাটখাড়াও। আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ভোর থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে রাস্তাঘাট, বিপর্যয় জনজীবন। দৃশ্যমানতার অভাবে যান চলাচলে পড়ছে বাধা, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। রানীগঞ্জ থানার আইসি সঞ্জয় চক্রবর্তী বদলি হয়ে গেলেন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানায়। তাকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানালেন রানীগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকরা। আপাতত রানীগঞ্জ থানার দায়িত্বে থাকছেন এসিপি সেন্ট্রাল তথাগত পাণ্ডে। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বিজন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, খেলার মাঠ দখল করে নির্মাণ চালিয়েছিল জবরদখলকারীরা। পুলিশকে সাথে নিয়ে জেসিপি দিয়ে এদিন তা গুড়িয়ে দেয় ডিএসপি কর্তৃপক্ষ। পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত 202 জনের মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে আক্রান্তের সংখ্যা 61। জোর কদমে চলছে করোনা নমুনা পরীক্ষার কাজ।
চলছে রাজ্য সরকারি প্রকল্প দুয়ারে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে নানা প্রকল্পের পাশাপাশি রূপসী ও স্বাস্থ্যসাথী চাহিদা তুঙ্গে। দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में हुए हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समूचे राज्य के साथ साथ आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहीं जुलूस निकाला तो कहीं टायर जलाकर सड़क अवरोध कर प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में हुए हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उबल पड़े हैं। हमले की खबर मिलते ही राज्य भर में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। कहीं जुलूस निकाला तो कहीं सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। रानीगंज में भी बृहस्पतिवार की शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरोध कर प्रदर्शन किया। बीजेपी के रानीगंज शहर मंडल की तरफ से जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पंजाबी मोड़ के पास पहुंचा, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही बैठ गए। हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने राज्य के तृणमूल सरकार एवं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के काफिले पर हुए हमले का कड़ा विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही टायर जलाकर अपना विरोध जताया। अवरोध की वजह से रानीगंज शहर के लाइफलाइन कहे जाने वाले एनएसपी रोड पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 2 के सर्विस रोड पर भी यातायात प्रभावित हुआ। लगभग 20 मिनट तक यातायात ठप रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में तालिबानी सरकार चल रही है और इस तरह के हमले होते रहे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। আমরা খবর পাচ্ছি কি আজকে দুপুরবেলা আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রী কায়রতাপূর্ণ একটা হামলা হয়েছে, সেইটাই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাস্তা অবরোধ করেছি। যেমন কি মানে কি বলবো, এখানে তালিবানি সরকার চলছে। এই কাঠমোল্লা জিহাদিদেরকে সামনে রেখে দিদি যে সরকার চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে রাস্তাতে বসতে হলো। এই প্রতিবাদে নিয়ে আজকে আমরা রাস্তাতে বসে আমাদের যে কাজ তো করবো। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির উপরে হামলা হয়েছে, তার নিয়ে তো আমরা বসে থাকবো না। এবারে দিদি যে চাইছে শেষে হবে। যদি শান্তি খুঁজছেন তো শান্তি হবে, নালে অশান্তি চাইছেন তাহলে বিজেপি রেডি আছে। बहरहाल बाद में सूचना पाकर आमराशोता पुलिस फाड़ी के प्रभारी सोमेन बैनर्जी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बीजेपी समर्थकों को समझा बुझाकर अवरोध हटाया। तब जाकर एनएसपी रोड एवं नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के ऊपर हुए हमले के प्रतिवाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ुई के नेतृत्व में दुर्गापुर में भी बीजेपी कर्मी एवं समर्थकों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। दुर्गापुर नगर निगम संलग्न राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के सर्विस रोड पर करीब 1 घंटे तक अवरोध किया गया। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद ये अवरोध हटाया गया।
আপনারা জানেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি দুদিন পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসছেন। তিনি বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি এবং সাংসদ, যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা আক্রমণ করছে, আর আজকে ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে যেভাবে নাড্ডাজি, দিলীপ ঘোষ এবং কৈলাসজি ওর আক্রমণ হয়েছে, এবং সেই জন্য এই জঘন্য যে কাজ, এই যে গুন্ডাগি চলছে, সন্ত্রাস চলছে, খুন চলছে, তার প্রতিবাদে আজ ঘটনা ঘটেছে। তার প্রতিবাদে আমরা অবস্থা বিক্ষোভে বসেছি এই কারণেই যে এই সরকারকে একদিনও থাকা উচিত নয়, বরখাস্ত করা উচিত। যেভাবে সরকার গুন্ডামি করছে, খুন করছে, বাংলা মায়ের কল শূন্য করছে, সেই কারণে আমরা চাইছি অবিলম্বে রাষ্ট্র শাসন করে এই সব উৎখাত করা হোক, বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক, বাংলা উন্নয়ন ফিরে আসুক। এই কারণে আমরা দুর্গাপুর পক্ষ থেকে রাস্তা বলে বসেছি। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রাজ্য সরকারের 10 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হলো এদিন। আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে এই উপলক্ষে করা হয়েছিল এক সাংবাদিক সম্মেলন। বৃহস্পতিবার আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে রাজ্য সরকারের 10 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে এক রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হলো পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে এদিন বিকেল 4টা নাগাদ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে উন্নয়নের খতিয়ান সম্বলিত রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারি, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কোঅর্ডিনেটর হরেরাম সিং, বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল, প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অশোক রুদ্র প্রমুখ। জিতেন্দ্রবাবু বলেন, বিগত 10 বছরে রাজ্য সরকার মানুষকে কি কি পরিষেবা দিতে পেরেছে, কি কি উন্নয়ন করেছে, তারই খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে প্রকাশিত রিপোর্ট কার্ডে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তারা কি কি উন্নয়ন করতে পেরেছে আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করুক, তাহলেই তা মঙ্গল হবে জনগণের জন্য। মানুষকে কিভাবে পরিষেবা দিয়েছে তার একটা পরিসংখ্যান, তার একটা খতিয়ান আমরা আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। এবং আমরা চাইবো যে আমাদের বিরোধী যে রাজনৈতিক দলেরা আছেন তারা যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন বা কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা আমাদের চেয়ে ভালো কি করতে পেরেছেন সে ধরনের খতিয়ান নিয়ে যদি আমাদেরকে কাউন্টার করেন, তাহলে এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো হবে এবং হিউম্যান বিইংয়ের জন্য এটা ভালো হবে যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা যদি শুরু হয়। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যের যে তারা সেই কাজে আমাদের সঙ্গে পারছেন না বলে অন্যান্যভাবে কি করে রাজনৈতিক পরিসরে একটা গন্ডগোল পাকানো যায় তার চেষ্টা তারা করছেন। संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। अंडाल के उखड़ा के शंकरपुर इलाके में पेट्रोल पंप में खड़े टैंकर में भीषण आग लगने से खलासी झुलस गया। इस अग्निकांड के कारण इलाके के लोग आतंकित हो गए। राहत की बात यह रही कि टैंकर की आग पेट्रोल पंप में नहीं फैली, वरना जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। अंडाल थाना क्षेत्र उखड़ा के शंकरपुर मोड़ के पास पेट्रोल पंप में खड़े पेट्रोल से भरे एक टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। गुरुवार दोपहर इस अग्निकांड को लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना उस वक्त घटी जब पेट्रोल पंप में टैंकर से पेट्रोल खाली किया जा रहा था। पेट्रोल पंप के तमाम कर्मी अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय अचानक टैंकर में आग लग गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि समूचा टैंकर आग की लपटों से घिर गया और पल भर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में टैंकर का खलासी झुलस गया। उसे इलाज के लिए दुर्गापुर महाकमा अस्पताल ले जाया गया। पहले पेट्रोल पंप के कर्मी एवं स्थानीय लोगों ने ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, उसे देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद टैंकर में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर बुरी तरह से जल चुका था। वहीं दमकल के देर से घटनास्थल पर पहुंचने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब भी घनी आबादी वाला इलाका है और आसपास कई दुकानें भी मौजूद हैं। ऐसे में जिस तरह से पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लगी, उससे एक बड़ा हादसा हो सकता था और जान माल का नुकसान होने का डर था। बहरहाल टैंकर में आग लगने के बाद
पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मी एवं अन्य लोग इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि टैंकर की आग पेट्रोल पंप में नहीं फैली, वरना क्या नतीजा होता इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। खाली करते करते शॉर्ट सर्किट किया, गाड़ी में किया, बहुत देर से खड़ा, फायर ब्रिगेड भी नहीं, बहुत देर से 1 घंटा से ज्यादा। उसके बाद हम लोग भागम भाग पूरा शुरू हो गया। ड्राइवर गाड़ी लेके इधर से उधर लेके अपना बेचारा जान बचाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर चढ़ा, फिर उतना दूर तक कान चला, उतना ही में फिर भागम भाग शुरू हो गया। सबको खाली करवा दिया, सबको खाली करवा दिया। आप लोग के आतंक में है? हाँ, पूरा कि कब ब्लास्ट हो जाएगा, कब क्या हो सकता है, बोलना मुश्किल है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के खिलाफ आसनसोल के बाराबरी में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस के पश्चात सभा भी की गई। आसनसोल शिल्पांचल के बाराबनी थाना क्षेत्र के जामग्राम में बीजेपी की ओर से आरनॉय अन्नाई के राज्यव्यापी कर्मसूची के तहत रैली निकाली गई थी। इस रैली में व्यापक रूप से हमला किया गया था, गोली, बम एवं बाइकें जलाई गई थी। बीजेपी के आरनॉय अन्नाई रैली पर हुए इसी हमले के प्रतिवाद में गुरुवार को रैली निकाली गई। 5 दिसंबर को हुए इसी हमले के प्रतिवाद में जामग्राम से ही बीजेपी कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने प्रतिवाद रैली निकाली, जिसका नेतृत्व बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष राजू बैनर्जी ने किया। राजू बैनर्जी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, केवल मात्र और 5 महीने का समय है। इसके बाद चाहे कोई भी हो, इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजू बैनर्जी ने पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के विधायक जितेंद्र तिवारी पर भी हमला करने से नहीं चुके। तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या होगा? अच्छा कालो लोकटाके बोलছি, नाम ধরে বলছি, জিতেন্দ্র তিওয়ারি, তুমি গাড়ি চরণ দাস করবে না, হিম্মত থাকলে আমাদেরকে মেরে দেখো। আজকের এই বিজেপি শান্তি মিছিলে দলে দলে চলছে, বারাবণী জুড়ে গুলি বোমের বিরুদ্ধে আজকে শান্তি মিছিলে সাধারণ মানুষ যোগ দিন। বারাবণীতে বিজেপির মিছিল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জের 35 নম্বর ওয়ার্ডের রনাই শহীদ নগর এলাকায় বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুয়ারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। এলাকার বহু মানুষ এই শিবির থেকে সরকারি পরিষেবার লাভ ওঠালেন। রাজ্য সরকারের কর্মসূচি দুয়ারে দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জের 35 নম্বর ওয়ার্ডের রনাই শহীদ নগর এলাকায়। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্য সাথী সহ রাজ্য সরকারের নানান প্রকল্পের পরিষেবা পেতে লম্বা লাইনে দাঁড়ালেন এদিন এলাকার বহু মানুষ। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ফর্ম সংগ্রহ করলেন এলাকার মানুষেরা। উপস্থিত ছিলেন রানীগঞ্জ শহর মাইনরিটি সেলের সভাপতি ইন্তেকাব খান, প্রাক্তন কাউন্সিলর মঈম খান, নিজাবুল খান, মিরাজ খান, শাকিল আনসারিরা। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি।
न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596.
তার চয়েস দেখো কখন মহিষাসুর পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক নো মাথায় হাত লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ঢুক দিতে চায় আড্ডাতে ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা টাটা স্ট্রাকচারা Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956 9051624545. 8 AM to 2 PM all working day. फिट इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए आसनसोल में निकाली गई रैली में उपस्थित थे आसनसोल रेल मंडल के DRM सुमित सरकार। बृहस्पतिवार को आसनसोल में फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई। जागरूकता की शुरुआत का शुभारंभ आसनसोल रेल अनुमंडल के DRM सुमित सरकार ने किया। फिट इंडिया कैंपेन केंद्रीय स्पोर्ट्स मंत्रालय के प्रयास से किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अगस्त महीने में की गई थी, जिसका उद्देश्य विश्व में फैली कोरोना महामारी से अपने देशवासियों को सुरक्षित एवं फिट रखना था। डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में निकाली गई रैली में रेल के कर्मचारियों के साथ RPF के जवान और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। फिट इंडिया कैंपेन में निकाली गई रैली को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। रैली आसनसोल स्टेशन परिसर से निकाली गई एवं स्टेशन संलग्न परिसर में घुमाया गया। इस बारे में आसनसोल रेल अनुमंडल के DRM सुमित सरकार ने बताया कि फिट इंडिया कैंपेन को सुचारू रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये फिट इंडिया कैंपेन का है, तो ये अगस्त 2020 से चालू हुआ है। 1 साल का प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये हम लोग कर रहे हैं सो दैट एवरीबडी रिमेन्स फिट ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड जो अभी भी चल रहा है। तो स्वस्थ रहना है, सभी को फिट रहना है, तो उसी का कैंपेन है। तो हर महीना कुछ ना कुछ आता है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग अभी साइकिलिंग का भी एक रेस होगा। साइकिलिंग का वो डेट फिक्स कर देंगे हमारा स्पोर्ट्स ऑफिस डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो ऐसा करके हम लोग का हर महीना कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सबको फिट रहना है। तो उसी से हम चल रहे हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने आसनसोल बाजार का औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर ने एक तरफ जहां बाजार की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, वहीं मापतोल करने में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों, तराजू और बटखरों की जांच की। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने गुरुवार को आसनसोल बाजार का औचक निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने एक तरफ जहां बाजार की साफ सफाई की व्यवस्था की जायजा लिया, वहीं मापतोल करने में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों, तराजू और बटखरों की जांच की। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने तराजू और बटखरों में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही दुकानदारों को जल्द ही तराजू और बटखरों को रिन्यू करवाने के निर्देश दिए। के साथ ही बाजार में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को भी सतर्क करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई। नगर निगम प्रशासन के इस अभियान को लेकर बाजार में हड़कंप मच गया। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि आसनसोल बाजार में साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो बाजार का जायजा लेकर देखा गया है कि सफाई का कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी कमी पाई गई है। टीम में लोगों की कमी है, उनकी संख्या बढ़ानी होगी। मूलतः तो ये एक इंस्पेक्शन था हमारा, जहाँ पर जितनी भी हम सेवाएं दे रहे हैं आसनसोल के हमारे रेसिडेंट्स को, वो ठीक तरह से सेवाएं पा रहे हैं कि नहीं हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। उन सभी चीज़ों की एक जांच की गई। जैसे सफाई की एक बड़ी प्राथमिकता है हमारी,
एक हमारा कर्तव्य है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। तो सफाई थोड़ी कमी है सफाई में, इस चीज़ को लेकर हम वापस मीटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को और बढ़ाएं। वहाँ पर हमारे टीम में लोग कम हैं, इस वजह से थोड़ी कमियां हमें दिखाई दी, बट प्रयास जारी है और हम आने वाले दिन में कोशिश करेंगे कि और बढ़िया सर्विस वहाँ प्रोवाइड कर सकें। तो किसी जगह में सर आपने विजिट किया, ये बाजार में फल दुकान भी देखे, अपनी मछली दुकान भी? हाँ, तो पूरा बाजार ही विजिट किया गया करीब करीब। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के अधिकारियों को मापतोल करने वाले यंत्रों, तराजू और बटखरों में कमियां मिली हैं। हालांकि दुकानदारों से जुर्माना नहीं वसूला गया है, सिर्फ उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दी गई है। कोरोना संकट की वजह से रिन्यू कैंप नहीं लगाए जा रहे थे, जल्द ही रिन्यू के लिए कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता देखी गई। हालांकि कुछ लोग बाजार में बिना मास्क पहने घूमते नजर आए, उन्हें भी सतर्क कर दिया गया। हमारे साथ हमारे लीगल मेट्रोलॉजी के जो विभाग के जो कर्मचारी, हमारे इंस्पेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम थी, तो उन्होंने जो भी हमारा लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के हिसाब से जो भी बटखरा होता है उसका वजन सही है कि नहीं, कि जो भी हम तराजू यूज़ करते हैं वो हर साल रिन्यू कराया जा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखा गया। कुछ कमियां पाई गई हैं जिसके लिए हमने समय दिया है। पा रहा था कि लोगों में काफ़ी जागरूकता है मास्क को लेकर और मैक्सिमम लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन कुछ जो माल विक्रेता हैं बाज़ार में, वो उनमें कुछ लोगों में मैंने देखा कि मास्क नहीं पहने हुए थे, तो हमें उन्हें सचेत किया और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इस बार के लिए हमने फाइन नहीं किया है, लेकिन उनका जो सहयोग था वो मुझे अच्छा लगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि केसेस जो हैं हमें कम करने हैं कोविड के। तो इस रिक्वेस्ट के साथ हम निरंतर ये प्रयास जारी रखेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल, रानीगंज समेत पूरे शिल्पांचल में कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है और हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। रानीगंज समेत पूरे शिल्पांचल में कड़ाके की ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। ठंड के साथ घने कोहरे का भी कहर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से समूचे शिल्पांचल में कोहरे की मार पड़ रही है। बृहस्पतिवार सुबह भी समूचा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। धुंध इतनी अधिक थी कि करीब की चीज भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी। खास तौर पर घने कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है और हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। अति व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लग जा रहा है। सुबह में कम संख्या में वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कुछ वाहन राजमार्ग पर दौड़ते दिख रहे हैं तो उन्हें भी कोहरे के कारण हेडलाइट जलानी पड़ रही है, जबकि अधिकांश वाहन कोहरा छटने के बाद ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो घने कोहरे ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिल्पांचल में ठंड भी बढ़ी है और पारा नीचे गिर रहा है। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज थाने की आईसी संजय चक्रवर्ती का तबादला पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर थाने में किया गया है। आईसी संजय चक्रवर्ती को पुलिस अधिकारियों ने फेयरवेल दिया। फिलहाल रानीगंज थाने के दायित्व में रहेंगे एसीपी सेंट्रल तथागत पांडे। रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती और सीआई पार्थ सारथी चक्रवर्ती का तबादला हो गया है। एक तरफ जहां संजय चक्रवर्ती का तबादला पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर थाने में किया गया है, तो वहीं सीआई पार्थ सारथी चक्रवर्ती का तबादला पूर्व मिदनापुर जिले में हुआ है, जबकि पिंटू मुखर्जी को रानीगंज का नया सीआई बनाया गया है। गौरतलब है कि 19 जून 2019 को संजय चक्रवर्ती ने रानीगंज पुलिस स्टेशन में आईसी पद पर ज्वाइन किए थे। कल यानी बुधवार रात को नीघा स्थित सिटी रेसिडेंसी होटल में आईसी संजय चक्रवर्ती को फेयरवेल दिया गया। हालांकि अभी रानीगंज थाना का नया प्रभारी कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल संजय चक्रवर्ती ही कार्यवाहक थाना प्रभारी के रूप में मौजूद हैं
और बताया जा रहा है कि वे जल्द ही रघुनाथपुर जाकर अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। गत 26 नवंबर को राज्य भर के इंस्पेक्टर रैंक के लगभग 110 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए थे। सूत्रों का कहना है कि जब तक नए आईसी की तैनाती नहीं होती है, तब तक एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे की देखरेख में फिलहाल थाना का चार्ज रह सकता है। इस अवसर पर एसीपी तथागत पांडे, जामुरिया थाने के ओसी सुब्रतो घोष, पंजाबी मोड़ फाड़ी के प्रभारी सौमेन बैनर्जी, डिमचा फाड़ी के प्रभारी मईनुल हक, श्रीपुर फाड़ी के प्रभारी रंजीत विश्वास आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরে আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সাথে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। বৃহস্পতিবার পুলিশকে সাথে নিয়ে বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদের নামে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী বি জোনের একটি মাঠে এই অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছিল। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বি জোনের একটি মাঠে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল এদিন ডিএসপি কর্তৃপক্ষ। বেশ কয়েকদিন থেকে খবর আসছিল দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বেশ কিছু জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, এমনকি গাড়ির গ্যারেজ করার নামে ইস্পাত নগরীর বি জোনের এডিশনের একটি মাঠও দখল করে নিচ্ছিল জবরদখলকারীরা। আর এরপরেই বৃহস্পতিবার পুলিশকে সাথে নিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ অভিযানে নামে ডিএসপি কর্তৃপক্ষ। জেসিপি মেশিন দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি দোকান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, টাকার অবৈধ লেনদেনের জন্যই খেলার মাঠ দখল করে নিচ্ছিল জবরদখলকারীরা, বানানো হচ্ছিল গ্যারেজ। তবে কে বা কারা এই টাকা লেনদেনের সঙ্গে জড়িত তা অবশ্য পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। অবৈধভাবে পয়সা দিয়ে গ্যারেজ তৈরি করে নিয়েছে, মন্দিরটা আমি বলতে পারবো না কি হবে, কিন্তু গ্যারেজ অবৈধভাবে তৈরি করা হচ্ছে, ভাড়া দেওয়ার জন্য হোক, যার জন্য হোক করতে দেওয়া হয়েছে। পয়সা খেয়েছে। কাদেরকে দিয়েছে পয়সা? এবার বলতে গেলে অনেক কথা চলে আসবে, নাম বলতে হয়, ঠিক আছে? না আমি বলতে পারবো না এই মুহূর্তে নাম, ঠিক আছে? এই মুহূর্তে নাম আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে? কিন্তু পয়সা খেয়ে এটা অন্তত পয়সা খেয়ে হয়েছে, এটা আমি জানি। কিন্তু আমি নাম, কতগুলো দোকান হয়েছে এই মাঠে? জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে। 5টা গ্যারেজ হয়েছে আর 2টো রানিং চলছিল, এই 2টো রানিং চলছিল, 5টা গ্যারেজ হয়েছে। টোটালি সবই অবৈধ। সব অবৈধ। এই মাঠের মধ্যে কি বাচ্চারা খেলতো? ইভেন আরো দুটো আমরা ভাঙতে চাই, আর দুটো ওদিকে দোকান আছে যেটা রিসেন্ট 15 দিনের মধ্যে হয়েছে। যদি ওইগুলো বেকার ছেলেরা যদি করতে না পেরেছে, তাহলে এখানেও যখন করতে পারছে না, ওইখানেও করবে। যদিও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়, যদিও কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র্যাব। এটা রোজার পরে বেঁধে দিয়ে ভেঙে দেয়, তাহলে তো আমরা ইটগুলো পাবো না। আমি তো পাবো না, আমি তো পাবো না, সেটা অন্যায় হচ্ছে। সবাই করতে বলে না, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। শুনেন সবারই ভাঙা হচ্ছে, সবারই ভাঙা হচ্ছে। সাধন লুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। বুধবার সন্ধে পর্যন্ত পাওয়া খবরে পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 202 জন। এর মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেই আক্রান্তের সংখ্যা 61 জন। জোর কদমে চলছে করোনার নমুনা পরীক্ষার কাজ।
বুধবার সন্ধে পর্যন্ত পাওয়া খবরে পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে নতুন করে 202 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর। তার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় রয়েছেন 141 জন, পশ্চিম বর্ধমানে রয়েছেন 61 জন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 10,823 জন। তার মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 10,133 জন। এখনো সক্রিয় আক্রান্ত রয়েছেন 524 জন। এখনো পর্যন্ত এই জেলায় 1,41,564 জনের করোনা নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এদিকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে বিগত দুদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এদের দুজনেরই করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর তাদের দুর্গাপুরের সনকা কোভিড-19 হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এই নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 133। পাবলিক টাইমস। চলছে রাজ্য সরকারের কর্মসূচি দুয়ারে দুয়ারে সরকার। এই শিবির থেকে সরকারি নানা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন আম জনতা। শিবির থেকে কিভাবে আরো সহজে রূপশ্রী স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের লাভ উঠাতে পারেন সাধারণ মানুষ, তা নিয়ে এদিন বৈঠক করলেন আসানসোলে অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে পুর এলাকায় চলছে দুয়ারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা বসছেন শিবিরে। তবে দুয়ারে সরকার শিবিরের জনতার সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকছে রূপশ্রী প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। স্বাস্থ্য সাথী ফর্ম তোলা এবং জমা দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াচ্ছেন আম জনতা। সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকায় আসানসোলে এদিন জেলা শাসক কার্যালয়ে এদিন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠক করলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, দুয়ারে সরকারে মানুষের সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকায় রূপশ্রী এবং স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে বৈঠকে। পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি প্রকল্পগুলি কিভাবে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে সাধারণ মানুষ লাভ উঠাতে পারবেন তা নিয়েও করা হয়েছে আলোচনা। আজকে আমাদের 2-3টে বিষয় নিয়ে মিটিং হয়েছে। সব থেকে প্রথমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে দুয়ারে সরকার প্রোগ্রাম চলছে, সেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পগুলির যে বেনিফিটস আমরা দিচ্ছি, সেই ক্যাম্পগুলির রূপশ্রী এবং স্বাস্থ্যসাথী এই দুটো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট স্কিম আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, সেটা নিয়ে লং মিটিং হয়েছে এবং যা যা ছোটো ছোটো ইস্যুস ছিল সেগুলো রিজলভ করা হয়েছে। একটাই উদ্দেশ্য আমাদের, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা, যে প্রত্যেক বেনিফিশিয়ারি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যে বেনিফিটসগুলো তাদের পাওনা সেটা পেয়ে যায় এবং যত বেশি মানুষ এই বেনিফিটসগুলো পেতে পারেন তার জন্য এই মিটিং করা, এবং আমরা আশা করছি সেই অবজেক্টিভ আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফুলফিল করে নিতে পারব। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয় লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি ও হামলার প্রতিবাদে সারা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। কোথাও করা হলো রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, আবার কোথাও অবরোধ কর্মসূচি। রাজ্য সরকারের 10 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে অনুষ্ঠিত হল সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিক বৈঠক থেকে প্রকাশ করা হল রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান সম্বলিত রিপোর্ট কার্ড। অন্ডালের উকরায় পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাঙ্কারে রহস্যজনকভাবে ধরে গেল আগুন। আগুনে ঝলসে যায় গাড়ির এক খালাসি। যদিও অল্পের জন্য রক্ষা পায় পেট্রোল পাম্প, ট্যাঙ্কারে লাগা আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি পেট্রোল পাম্পে। গত 5ই ডিসেম্বর বিজেপির 8-9 অন্যায় কর্মসূচির ওপর হামলার প্রতিবাদে আসানসোলের বারাবণীতে বিজেপি যুব মোর্চার তরফে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রতিবাদ মিছিল। মিছিল থেকে অনুষ্ঠিত হল প্রতিবাদ সভাও। দুয়ারে দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রানীগঞ্জের 35 নম্বর ওয়ার্ডের রনাই শহীদনগর এলাকায়। শিবির থেকে এলাকার বহু মানুষ সরকারি পরিষেবার লাভ উঠালেন।
ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইনকে উৎসাহিত করতে আসানসোলে বের করা হলো র্যালিতে হাঁটলেন আসানসোলের ডিআরএম সুমিত সরকার। আসানসোলের সবজি বাজারে আচমকায় হানা আসানসোল পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়ার। খতিয়ে দেখলেন বাজার এলাকার সাফাই, দোকানে দোকানে গিয়ে নিরীক্ষণ করলেন দাঁড়িপাল্লা এবং পাটখারাও। আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ভোর থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে রাস্তাঘাট, বিপর্যয় জনজীবন। দৃশ্যমানতার অভাবে যান চলাচলে পড়ছে বাধা, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। রানীগঞ্জ থানার আইসি সঞ্জয় চক্রবর্তী বদলি হয়ে গেলেন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানায়। তাকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানালেন রানীগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকরা। আপাতত রানীগঞ্জ থানার দায়িত্বে থাকছেন এসিপি সেন্ট্রাল তথাগত পান্ডে। দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর বিজন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, খেলার মাঠ দখল করে নির্মাণ চালিয়েছিল জবরদখলকারীরা। পুলিশকে সাথে নিয়ে জিসিপি দিয়ে এদিন তা গুড়িয়ে দেয় ডিএসপি কর্তৃপক্ষ। পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত 202 জনের মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে আক্রান্তের সংখ্যা 61। জোর কদমে চলছে করোনা নমুনা পরীক্ষার কাজ। চলছে রাজ্য সরকারি প্রকল্প দুয়ারে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে নানা প্রকল্পের পাশাপাশি রূপসী ও স্বাস্থ্যসাথীর চাহিদা তুঙ্গে। দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।